ടെൻഷൻ സുബ്രഹ്മണി സുബ്രഹ്മണി പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിജയണ്ണന്റെ ലിയോ മൂവിയിലെ ആ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആന്റണി ദാസ് ഡൺ. അത് മാത്രമല്ല ഹാരോൾഡ് ദാസിന്റെ അടുത്ത് ബാബു ആന്റണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് മോനെയും കൊണ്ട് വരെയാണെന്നുള്ള സംഭവം. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു കംപ്ലീഷൻ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, കിളിപോയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയത് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മള് നിർത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ സീനും അങ്ങനെ കാണിച്ചത് അല്ലെ. ആന്റണി ദാസിന്റെ കാണിച്ചത് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചില്ല. ഒരു എന്താ പറയാ നീ താനേ എന്നുള്ള ആന്റണി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പിലാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു സംഭവം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടിയിൽ കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് മിക്ക വീഡിയോയിലും കമന്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ പിന്നെന്താന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്, ബ്രോ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ, ബ്രോ മാത്രമേ മൂവി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. എന്താ പറയാ, ഒരുമാതിരി ഞാൻ ലിയോ അല്ല എന്ന് പാർത്തിയോ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്. സംഭവം എല്ലാ കമന്റ് അടിയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ സംഭവം. പക്ഷേ ക്ലൈമാക്സ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, ഞാനാണ് മൂവി തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കണ്ടത്. അതും ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു 3ാമത്തെ ദിവസമായിട്ട് പോയി കണ്ടത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. 2ാമത്തെ വാച്ച് നിങ്ങളെ കൂടി ഇപ്പൊ കാണാം. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയല്ല, ഞാനൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ല, എനിക്കും ദൂരായിരുന്നു. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ലിയോ മൂവി കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആയിരിക്കും പലരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, എന്നെ പോലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് റെഡിയല്ലേ? நெப்போலியன் நீட்ஸ் பெட் ரெஸ்ட். நான் இருக்கேன், நான் அவரை பாத்துக்கிறேன். நெப்போலியன் ஆனா இவனை நிறுத்த போறதில்ல. ஈசல் கூட்டம் மாதிரி ஒரு தேடி வந்துட்டே தான் இருப்பானுங்க. இப்போதைக்கு உன் பையனுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஒரு ஃபுல் ஃபோர்ஸ் இறக்கி அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் நீங்க இருக்க கூடாது. நீங்க இருக்க உனக்கு தான் ஆபத்து. ഇന്നലെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ப்ளீஸ் லிசன் டு மீ. நான் ஒரு கார் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். அது உன் வீடு வாசல்ல நிக்குது. கையில பொருள் கிடைக்குதோ எடுத்து கிளம்பு. நான் ലിയോടെ കണ്ടു. குடும்பத்தை எழுதுறாத. உனக்கும் பயம் வேணும்னா எனக்கு யானை வேணும். அவரை இங்கே கூட்டு வந்துட்டு உன் பையனை கூட்டு போ. ബോഡി സീക്കിരം പൈനെ കൂട്ടോ. അതെ, പോലീസിലുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആള്. എപ്പോഴും വിളിക്കാറില്ല ഒരാള്. ഓ ബീജിയം. ഏകദേശം ഒന്നും കൂടി കൊടുവരനായി ഇല്ലേ? ഓ ആ തട്ടകത്തിലോട്ട് വീണ്ടും ഏകദേശം അല്ലേ? சார், நீங்க கேட்ட மாதிரி உங்க அண்ணனோட பாடி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டேன். தயவு செஞ்சு என் பையனை கொடுத்துருங்க, நான் போயிடுறேன். தெரியும்
சொன்னாலும் நீங்க நம்ப மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனாலதான் நான் பயப்படாதீங்க. இது என் பையனோட ஸ்கூல் பேக் தான் சார். இது என் பர்த் சர்டிபிகேட், இது என் 10th 12th மார்க் ஷீட், இது என் ரேஷன் கார்டு, ஆதார், கல்யாண போட்டோ, இது என் பொண்ணுக்கு காது குத்துனப்ப எடுத்தது, இது என் பையனோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே அப்ப எடுத்தது சார். சார் இது பாருங்க, இது நான் 10th படிக்கும் போது பேச்சு போட்டியில கப்பலோட்டிய தமிழ்னை பத்தி பேசி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கினப்ப எடுத்தது சார். சர்டிபிகேட்ல கூட பாருங்க என் பேர் பெருசா இருக்கும். இது உன் தங்கச்சியோ நீயோ உன் 10th பிறந்த நாள் அப்போ ஹனி பேட்ஜா நம்ம டொபாக்கோ ஃபீல்டுக்குள்ள வந்தப்போ அதை கொன்னதுக்கு அப்புறம் எடுத்த போட்டோ ரத்தக்கரையோட முகையோட அழகா இருக்குன்னு பாரு. புரியுது சார், தப்பே இல்லை சார். நீங்க என்ன லியோன்னு நினைச்சதுல தப்பு இல்லை சார். இருந்தாலும் பார்க்க அப்படியே என்ன மாதிரியே இருக்கான் சார். என்ன பார்த்தா கேன மாதிரி தெரியுதா? என்ன பார்த்தா கேன மாதிரி தெரியுதா? லியோ, என் கையால உன் தங்கச்சிக்கு என்ன நடந்ததுன்னு உனக்கு தெரியும். அதை நீ மறக்கலன்னு நினைக்கிறேன். மரியாதையா நீ லியோன்னு ஒத்துக்கோ, இல்ல நம்மளுடைய பையனுக்கும் அதே கதிதான். சார் எனக்கு தங்கச்சியே கிடையாது, எப்படி சார் உங்களுக்கு நான் புரிய வைப்பேன்? சித்தோ இத்தனை வருஷத்துல முதல் தடவை ஒருத்தனை இவ்வளவு ஒத்து பாக்குறான். மனுஷங்க போய் சொல்லலாம், சர்டிபிகேட்ஸ் போய் சொல்லலாம், ஆனா விலங்கு போய் சொல்லாது. சார் இவ்வளவு க்ளோஸ் அப்ல ஒரு கழுக என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்ததே இல்லை சார். இது கொஞ்சம் பின்னாடி போக சொல்லுங்க சார், பயமா இருக்கு சார். இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் உன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக தானே பண்ற. அங்கேயும் தப்பு பண்ணியே. இங்க ஒரு உயிரை பாக்குறதுக்காக வந்து அங்க 2 உசுரை அம்போன்னு விட்டுட்டு வந்துட்டே சாமி. இப்போ கண்ணு முன்னாடி உன் பொண்டாட்டி பொண்ணோட கழுத்தை அறுத்துப்பட சொல்லவா? சரி. അവിടെ പക്ഷെ നെപ്പോളിയൻ ഇല്ലേ? നെപ്പോളിയൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ്. ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ കൊറേ? அவங்க எதுவும் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுங்க சார். பாவம் சார். சரி சார். അയ്യോ മറ്റേ ഇതിനു വേണ്ടിട്ടാണോ ചെയ്തു വെച്ചേ? ആളില്ലാത്തപ്പോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വീട്ടില്. ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിലും കാര്യം നടക്കൂലേ? ഫുൾ ഏകദേശം ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം അല്ലേ? உள்ள போகணும்னு சொல்லுங்க சார். என்ன சார் நீ முன்னாடி போறியா? முத்துப்படா. സാധനങ്ങള് நீ மேலே சார் நீங்களா சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ் சார். அவங்க எதுவும் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ் சார். அவங்கள உள்ள போகணும்னு சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ் சார். ப்ளீஸ் சார். മറ്റേ മൃഗത്തിനകത്ത് മയക്കുന്ന സാധനം ഫുള്ള് അവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഹൈനെ കൊടുത്തില്ലേ, അതാണ് ഏകദേശം മരിക്കൂല, പക്ഷെ കിട്ടണ്ട കിട്ടില്ല. പോയിട്ട് കാലിൽ വരുന്നു. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കിട്ടി. அது மெயின் டூர்ல சில பேர் வராங்க பாருங்க. பாத்தா இங்க தான் வச்சிருக்க போறா.
വെള്ളസ്ലാണ് ആള്. ആ പക്ഷെ ഇരിക്കുന്ന നോക്കിയേ ചോട്ടാ ഭീമിന്. ആരാ ചോട്ടാ ഭീമിന്? നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇരിക്കുന്ന നോക്കിയേ. ഓ യാരെന്ത് ചോട്ടാ ഭീം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരൊരാൾ കേറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ട്രാപ്പാണാക്കെ உள்ள பூந்தவங்க எல்லாத்தையும் களி பண்ணிட்டேன். ஒரே ஒருத்த மட்டும் சைட்லயே மேல பூந்துட்டாயா. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அவனே கதறும். நீங்க சேஃபா ഓ അനങ്ങാണ്ട് കിടക്കാനാ പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒന്ന് കൊല്ലില്ലേ. അവിടെ ഗൗതം വാസുദേവന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള நான் பாட்டு பேசிட்டு ஏன்டா கட் பண்றீங்க? என்ன நடக்குதுங்க? சாதாரண ஆள் இல்லைண்ணே, வீடு முழுக்க டிரான்ஸ்பர். நான் பசங்க அத்தனை பேரை காலி பண்ணிட்டான். அவன் எனக்கு நல்லா தெரியும். கன்ஃபார்மா தெரியும் தானே. அவன் பொண்டாட்டியும் குழந்தையும் கழுத்தை திறந்து விட்டுருவா. வேண்டாம், போன ஸ்பீக்கர்ல போடு. அவன் பொண்டாட்டி கிட்ட போடு. അവൻ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. மரியாதையா சொல்றேன், நீதான் லியோன்னு ஒத்துக்கோ, எல்லாரையும் விட்டுற. சத்திய பயப்படாத. சொல்லு. ടെൻഷൻ ആകരുത്. சுப்பிரமணி, സുബ്രമണി. ഗൂസ് ബംസ് അല്ലേ? കിട്ടിക്കോ വലുത്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. சீரியஸா பேசுறதுக்கு சிரிக்கிற நீ? அதுதான் சொரி நான் நினைக்கிறேன். സോറി നായ. സോറി നായിന്ന്. അതിനെന്നെ അറിയില്ല എങ്ങനെയൊന്നും. நான் அப்பவே சொன்னேனே சார், உங்க ஆளுங்களை உள்ள போவானான்னு. பாவம் இல்ல சார் அவங்க. എക്സ്പ്രഷൻ മാറ്റില്ല അറിയാം. അപ്പോഴും പാവണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ? ഞാൻ പേഴ്സണല്ല, അവരെല്ലാം പാവങ്ങളാണ്. ഓഫ് മാസ് വില്ലനായി വന്നവിടെ അല്ലെ? இப்போ லியோ வெளியே வருவான். ഇപ്പൊ ലിയോ വഴി വരും. അത് മറ്റേ ഷോട്ട്, നല്ല ഷോട്ടല്ലേ?